Guys, good evening. Me the host and most Vishwajit Patnaik. Welcome to my YouTube channel Travels for Vishwajit. तो किसी दिन बर्तमान मुझे पुणी बाहर जी बुलवाक तो गोटे भल प्लेसटे जोटा कि रिजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री तो जोटा आमर आचार्य भीतर को 300 कि 400 मीटर भीतर अच्छी तो चलतु जावा बुलवा से प्लेस विषय किसी जाना लेट्स गो। भीतर को एंट्री पाई तुमको तुमर सब किसी डिटेल्स डाटा ये देवाक पड़ो तापर तुम्हें म्यूजियम भीतर को एंट्री कर।
चलतु देखा आउ ये स्थान काजीरंगा उद्यान जहाँकि आसाम गालघाट नामक एक डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित अटे। आपको 1904 मसीह अमेरिकन जड़े लेडी डिस्कवर करते एक सिंह विशिष्ट गंडा यह फेमस अटे। ये सिक्किम राज्यर वन्यप्राणी अभिमानक चित्र। नॉर्थ ईस्ट इंडियन नॉर्थ ईस्ट में बास करता पशुपक्षी मानकर चित्रपट एठार दर्शाई। एठारे प्राइमेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो वन्यप्राणी अच्छे मुख्यतः माकड़ मानकर यह स्थान अटे। एठार दर्शाई विभिन्न डिफरेंट काइंड ऑफ माकड़ मान चित्र एठार दर्शाई आप देखिपे। विभिन्न प्रकार माकड़ ऑर्चिड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया माने इंडिया विभिन्न नॉर्थ साइड विभिन्न टाइप ऑर्चिड मान चित्र दर्शाई। ईस्टर्न हिमालय टाइप डिस्कवर कर फाइलम गुड़ाक तो ये दर्शाई। तृतीय पूर्व हिमालय चित्र दर्शाई। यह हूँ अरुणाचल प्रदेश या सूर्योदय भूमि भी कहुए। अरुणाचल प्रदेश समस्त उद्भिद प्राणी मानकर दर्शाई। मुख्यतः पहाड़ी अंचल पशु पक्षी मान देखते। हूँ लोकटाक हृदय मणिपुर और एठारे विभिन्न जातिर वृक्षलता और ये टाइप पशु पक्षी मैंने देखा जाती आपण मैंने देखिपे यार व्यू। ये हूँ नागालैंड स्टेट नागा मानकर भूमि और एठारे जातिर पशु पक्षी मैंने देखा जाती। हाय ये गोटे प्रकार पक्षी जोटा कि नागालैंड रे मुख्यतः देखा जाती। यहाँ हूँ मिजोराम स्टेट द लैंड ऑफ मिजोज। तो यहाँ मिजोराम स्टेट विभिन्न प्रकार पशु पक्षी देखते देखिए। यहाँ फ्लोरा एंड फना ऑफ त्रिपुरा आपने साइंस शुणी। तो त्रिपुरा गोटे स्मॉल स्टेट तो ये त्रिपुरार विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मान देखा जाते। देखी दिखाँ द आग्रा टी, वाइल्ड डॉग्स, नागेश्वर, फुलबस, कुस्टलिंग टी हिल। यहाँ विभिन्न प्रकार पशु
वीडियो मैंने देखा ये हूँ स्पटेड डियर जोटा कि किंगडम एनिमलिया फाइटम अजाटा क्लास मामालिया अदर आर्टिक्टाइला फैमिलिया सर्वाइड सब फैमिलिया सर्वाइन एंड जेनस है आर्टिस जोटा CH स्मिथ डिस्कवर करते 1827 स्पेसीज होची ए एक्सिस बाइनोमिनल निमेला एक्सिस याको स्पटेड डियर बोली कहते साइंटिफिक नेम एटा होची चैलेंजेस जोटा को आम माने आम संरक्षण बा विचार विषय मुकाबिला विषय कही था यह आम मुख्यतः जिते गुड़े वन्यजीव जंतु अच्छे से विलुप्त किए विलुप्त ग्रस्त अलरेडी जाइए आने बर्तमान अच्छा से गुड़ाक सब जिन आम कौन बताऊ रेड डाटा बुक सब संरक्षण कर रखिथाऊ तो युवा सब स्ट्रक्चर जो पशुपक्षी मानक जेहतु विलुप्त होती मैंने विपदग्रस्त श्रेणी पड़े कौ मैंने बर्तमान देखा कौन देखा से विषय डाटा गुड़ा कौन अच्छी संग्रह कर The blue whale is a marine mammal and a baleen whale reaching a maximum confined length of 29.9 meter and weighing up to 199 metric tons. It is the largest animal known to have ever existed in the marine land. And view of different type of bamboo trees of northeast. Indian snapper, archirel and Indian log shark. So ये ला सब different type of fishes. Olive ridley stork, olive ridley, carapace, guitarfish, hammerhead. स्टारफिश It is the different types of fishes. And black-tailed trevally, eel, starfish, horseshoe crab, sawfish, and silverfish. Material of a different type of structure by the fishes. स्टारफिश तो दिखा बोलो The toothed whale, their skulls have a small eye orbits, long beaks, with the exception sperm whales, and the eyes placed on the sides of their heads. Toothed whales are ranges in the taxonomy. Different types of ores and minerals is present. That is called as limestone,
and that is called as granite, and this is sandstones, and that is sand rock. Here different type of quartzite, pyroxenite and limonite, and chromite ore, serpentine ore, bauxite and aluminum powder is present here. Dolomite is present, and wrong iron ore and iron lump are present here. Sillimanite. Different types of butterflies present. भी सच्ची गाड़ी ये आफ्रिकीय कड़ा गंडार कंकाल अटे एगुड़ाक हूँ जातीय गंडा सुमातिर गंडार यहाँ हूँ भारतीय गंडा किंबा एक सिंह विशिष्ट गंडा अटे These are different type of Indian cobra. There are scientific naja. Here different reptiles are present. Here the juveline Bengal monitor lizard. Here is the yellow monitor. Green vine snake, thick-cat snake, Argent flying snake, terrapine, and foxwheel turtle, woody snake, baby python snake. Dog snake, rat snake, hatching of olive ridley, Russell viper, binoculated cobra, Indian python, common crate, किलब्याक जोटा को आम पानी दंड कही था ओडिया रे ये हूँ इंडियन स्नेक जहाँ आम ढमणा साप बोली कही था यहाँ हूँ ओलिभासियस किलब्याक जहाँ आम बाम्फिया साप बोली कही था ऑलिव किलब्याक समुद्र दंड अटे तार विराड़िया साप कैट स्नेक कुकुरमा पानी साप माटी विराड़ी मणा रणा चिट्टी साप चंदन घोड़ा Odisha's bottle-nosed dolphin, amazing to see how a male sucking mammals after like a fish with a mental life activity inside turbulent marine and brackish water environment. An attempt is made to highlight first-hand knowledge about standard red bottle-nosed dolphin collected on the 7th May 2009 from Gopalpur Sea. Whole animal was transported from site to his museum under the ice-covered track inside the large size insulated wooden box. It traveled 190 km by the department vehicle. On the same day, whole body was made to rest inside the plaster of Paris
mold in the 2 hours. Subsequently, fiberglass is prepared to give a realistic appearance. Afterwards, the specimen was skillfully dissected and the skeleton was prepared to excel with body canvas and the special reference to its attractive pictures. शिवजन छोड़े इतने जैसे मोड़े चले आना चले आना Thoughts in the seashore ମାନେ ସି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ପୂଜନ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସଂଗ୍ରହ କରିବାଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମର କାମ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ର ସବୁ କିଛି ସରଞ୍ଜାମ That's amazing animals. It is the different kinds of amazing animals present here, just like Indian wild duck, African elephant, Albert Riddler, chetak, South Indian birdwing, killer whale, tiger, blue whale, black dog, mud skipper, and is the lower jaw. Here different types of reptiles are present, just like king cobra, mangar, eastern crocodile, water monitor lizard, olive turtle. Here the elephant skull is present and the lower jaw of elephant. Here the adult crocodile and the stingray fish. Here different types of butterfly are present, just like common immigrant, kawaii posters, common marmot, lime butterfly, common marmot, just like that. ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି. ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଡିପେଷ୍ଟ ରିଭର ଏମିତି ରୁହନ୍ତି ହେଲା ରିଭର ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଟାକି 425 ଫୁଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୁହେ. ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ 1450 ଫୁଟ, ସବ୍ ମେରାଇନ୍ 2600 ଫୁଟ ଆଉ ସ୍କ୍ୱାଇଡ୍ ହେଲା 6500 ଫୁଟ ଏବଂ ହ୍ୱେଲ୍ ଏବଂ 650 ମାନେ 6500 ଆହୁରି ଡିପ୍ରେ ରୁହେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୁହେ. ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାଟା ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ କରି ଯାଉନାହିଁ, ତ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି. ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ର କଥା ଶିଖିଥାଉ. ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ରେ ଏମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କରି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି. ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍କୁ ଏମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇ different kinds of vector insect who create diseases, just like mosquito is based on natural disease vector.